अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआई फिक्र। 2 दिन छुट्टी की अहमद ने भी और मैंने भी 2 दिन के बाद आपसे बात हो रही है, मुलाकात हो रही है और एक अच्छी खबर और खुशी की खबर के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने आज अपना आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार इनिंग खेलने के बाद जीत लिया। श्रीलंका ने 344 रन्स का हदफ दिया और ये आईसीसी वर्ल्ड कप का 48 इयर्स में सबसे बड़ा हदफ था। सो एक नया रिकॉर्ड भी सेट हुआ जो पाकिस्तान ने 48.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल्ला शफीक ने अपना डेब्यू किया, वर्ल्ड कप का पहला मैच और पहली सेंचुरी। इमामुल हक साहब नहीं चले हमेशा की तरह, उस सिफारशी को निकालना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको याद हो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये 2 लड़के नहीं चल रहे, इनको चेंज करना चाहिए और हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आएँ और अपने जौहर दिखाएं और मुल्क की खातिर खेलें। आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान बड़ी डेडिकेशन के साथ इस मुल्क के लिए खेल रहे थे। उनकी टांगों पर क्रैम्प्स पड़ रहे थे और वो बार बार गिर रहे थे और वो अपने मसल्स पर मुक्के मार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पवेलियन में वापस जाते हैं किसी भी वजह से, तो उससे पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वो फॉर्म में थे, उनका बैट बड़ी टाइमिंग के साथ हिट्स लगा रहा था और सबसे अच्छी बात यह कि हैदराबाद का स्टेडियम भरा हुआ था। हैदराबाद की क्राउड का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बहुत बकअप किया, जिससे ना सिर्फ टीम का बल्कि हम जो लोग देख रहे थे हमारा मोरल भी बहुत हाई रहा। जहाँ तक बात है मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार अपनी गंदी मेंटालिटी दिखा रही है और जैसे कि वो हमेशा दिखाते हैं। पाकिस्तान से उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम है मोदी साहब को। आज उन्होंने उन सहाफ़ियों को वीज़ा इशू किया जिन्होंने जाकर पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी वर्ल्ड कप को कवर करना था। बहरहाल वंस अगेन आज खुशी का दिन। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मैच को कैसे एंजॉय किया। जी अहमद। नाना साहब, बड़े अरसे बाद ये ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रन चेज किया डिस्पाइट 2-3 आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। 335 के करीब रन जाके कर लिए थे श्रीलंका ने, और एक मैच पे तो एक स्टेज पे तो जो लग रहा था कि इंडिया श्रीलंका मैच जीत जाएगा, और आखिरी जो 10 ओवर थे उसमें सिर्फ 50 स्कोर पड़े। श्रीलंका को ज़्यादा स्कोर ना कर सका। अगर वो कर जाता, इससे ज़्यादा स्कोर कर जाता, फिर पाकिस्तान के लिए ज़रूर मुश्किल होता। लेकिन बाबर आजम जो हमारे कप्तान हैं, जो हिंदुस्तान फतह करने गए हुए हैं, वो भी नहीं चल पाए। बाबर शुरू में खैर ने जब पहली दफ़ा ज़हीरुद्दीन बाबर जी भी गए थे, वो भी पहली दफ़ा नहीं चले थे, लेकिन बहरहाल वो नहीं चल पाए। अब देखते हैं कि आगे कैसे खेलते हैं। रिजवान ने अच्छा खेला और एक नए खिलाड़ी जो थे अब्दुल्ला शफीक, वो भी बहुत अच्छा खेले। दोनों ने सेंचुरियाँ की। फिर कहीं जाके और बाकी टीम के स्कोर की वजह से पाकिस्तान कुछ बेहतर कारकर्दगी दे सका और मैच जीत लिया। लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। कुछ खामियां भी नजर आई। इतना बड़ा रन चेज पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान ने किया, वर्ल्ड कप का भी सबसे बड़ा रन चेज है, तो ये एक लिहाज से अच्छा खासा जो कह लें कि चूँकि ये जो वर्ल्ड कप में बड़ा स्कोर बन जाता है ना, तो अगली टीम पे बड़ा दबाव पड़ जाता है और दूसरी टीम के ऊपर जो दबाव होती है फिर वो गलतियां करना शुरू करती है, जल्दी आउट हो जाती है, खड़े नहीं रह पाते। तो खड़े रह के बैटिंग करना वनडे में बड़ा मुश्किल हो जाता है जब 350 के करीब का स्कोर चला जाए,
30-40 से क्रॉस कर जाए, तो यही दबाव पाकिस्तान पे था। लेकिन बहरहाल रज़वान ने आज अच्छी गेम खेली और अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी खेली, दोनों ने टीम को उस स्टेज से निकाला जब 1-2 आउट हो चुके थे और फिर फाइनली पाकिस्तान जीत गया। कह लें कि ऑल इन ऑल तमाम टीम की मुख्तलिफ अच्छी कारकर्दगी रही। बॉलिंग में थोड़ी सी अभी भी वीकनेस है, पाकिस्तान के बॉलर इससे ज़्यादा कामयाब होते हैं, कुछ फिटनेस के इश्यूज हैं, फिटनेस के इशू कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमारे फिजियो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों की फ़िटनेस के ऊपर, ताकि इन खिलाड़ियों की फ़िटनेस के इशू इतने ना नज़र आएँ। अच्छा खासा चलता बॉलर एकदम बाहर बैठ जाता है, ऑपरेशन ये वो मुश्किल चीज़ें, थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी बेहतरी। तो बहरहाल इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका से मैच जीत लिया, दूसरा मैच था, अब अगला मैच इंडिया के साथ होगा, ज़्यादा बड़ा टाकर है, अल्लाह ताला उसमें फतह अता फरमाए और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। जी राना साहब। क्रिकेट की इस शानदार कामयाबी के बाद मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं पाकिस्तान की सियासत पे कोई बात करके अपने मुंह का जायका खराब करूं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, रहना तो इसी माशरे में है। मुस्लिम लीग नून ने अपने मियां साहब की जो आमद है उसको बहुत सीरियसली लिया हुआ है और एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक जादू का चिराग है, बोतल में एक ऐनक वाला जिन है और वो जिन आएगा और वो आकर छुफ 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 करेगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मियां साहब डायरेक्ट नहीं तशरीफ ला रहे, वो एक राउटर लेकर आ रहे हैं और नून लीग ने दुबई से एक स्पेशल लग्जरी त्यारा उनके लिए अभी से बुक कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने उम्मीद पाकिस्तान रखा है। बहरहाल ये उम्मीद मियां नवाज फैमिली तो हो सकता है, लेकिन उम्मीद पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल हो सकता। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये सब रंगबाजियां और ड्रामेबाजियां करने के बाद क्या मियां साहब कोई वोट बैंक बना सकेंगे, या क्या मियां साहब के पास कोई वोट बैंक है? जी अहमद जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं और आइंदा के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग के सदर, मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर, सदर तो हो चुके, वो दरमियान में नाहली वाला इशू था इसलिए वो नहीं थे, तो वो कल सऊदी अरब रवाना होंगे लंदन से और 21 को उनकी फ़्लाइट है। उस फ्लाइट को बड़े नाम दिए जा रहे हैं और उनकी तैयारी और नून लीग वालों में एक लहर दौड़ी हुई है जज्बे की और बड़ी वो कह लें कि इस्तकबाल की, कि अपने लीडर को इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले वो जहाज़ से उतर के सीधा जलसा गाह में जाएंगे, वहाँ से जलसे से खिताब करेंगे, फिर जाती उम्रा जाएंगे। जबकि आज एतजाज़ एहसन साहब ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि वो बाहर निकल सके। तो ये तो बहरहाल उनका सियासी मुतालबा है या अदालती मुतालबा, एक अलग बात है, लेकिन उनकी तरफ से शायद को प्ली भी फाइल हो गई है, ये होने वाली है हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की, कबल गिरफ्तारी ज़मानत जिसे कह लें, ताकि जिन जिन केसेस में मतलूब हैं उसमें उनकी ज़मानत हो जाए। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब कल लंदन से चल पड़ेंगे और वो एक दो जगहों से होके फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे। 21 तारीख को उम्रे पे जाएंगे, कुछ दिन वहाँ पे गुजारेंगे और देन फिर वो पाकिस्तान आएंगे। जो एक ग्रेटर गेम प्लान टाइप बनता नज़र आ रहा है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी और मियां साहब के आने की वजह से आएगी, तो उनके ये जो दौरे हैं ये ज़ाहिर भी ये करते हैं, और या ये सियासी चाल भी हो सकती है कि वो ये दिखाना चाह रहे हों कि उनके आने से सऊदी इन्वेस्टमेंट आई है, वो सऊदी इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो ये चीज़ जो है वो मैटर तो करेगी, कुछ ना कुछ वोट तो ज़रूर लेके आएगी अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और ये अच्छी एक सेंसिबल मूव है मियां साहब की तरफ से। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या बनता है। अभी वोट उनके पास इतने नहीं हैं कि वो इलेक्शन जीत सकें, माजरत के साथ। सियासी तौर पे दाना शख्सियत हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसे आगे चलेंगे काफ़ी मुश्किलात होंगी, वोट उनके पास नहीं है, कैसी गेम खेलेंगे ये अब डिपेंड करता है इलेक्शन होने तक। जी राना साहब। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुसन है। अगर इख्तिलाफ राय किसी अदारे के अंदर, स्पेशली इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के
اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر بھی ہو, ججز کے اندر بھی ہو, تو میرے نزدیک اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. مگر اگر اس ادارے کا سربراہ اس اختلاف رائے رکھنے والے ججز کو سنب کرے, ان کو کارنر کرے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہوگا. بہرحال اس اختلاف رائے کو کوئی بھی چیف جسٹس وہ اس کو پرسنالٹی کلیش نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ وہاں سے پھر گڑبڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو کے دور میں دیکھا کہ اختلاف رائے کو وہ اتنا سیریس لیتے تھے کہ وہ ان ججز کو جو ان سے ذہنی مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کو وہ کارنر کرتے تھے اور بینچز کا حصہ بھی نہیں بناتے تھے. بہرحال ایک سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والے ججز اپنا ایک گروپ بنا لیں اور چیف جسٹس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں یا کارنر کرنے کی کوشش کریں. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ غلط ہے. آئیے آپ کو یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی لائیو ہیئرنگ ہو رہی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ الحمرا آرٹ سینٹر میں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو سیلف پروجیکشن کا بہت شوق ہے. وہ قومی اسمبلی میں تقریر کرنے بھی چلے گئے تھے جب کوئی جج نہیں گیا. تو بہرحال آپ کو یہ ایک شارٹ سناتا ہوں. My view is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer to that. I think council. Sir, I'll just complete No, my I sentence. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we sorry, will never it's not a question conclude of these forming an hearings. opinion. This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking finish his. if I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of I'm learned asking- council. I'm Chale asking learned council, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with the If he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. جی احمد, آپ اس اختلاف رائے کو, اس سنب کرنے کو کیسے لیتے ہیں؟ جی جناب صاحب, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں جاری ہے. چیف جسٹس 15 رکنی جو فل کورٹ ہے اس کی صدارت کر رہے ہیں. وکلاء کی طرف سے آج اپنے دلائل جاری رہے. اس میں درمیان میں جو کہہ لیں کہ ایسے ججز جو اس بل کے حق میں نہیں ہیں اور جو پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ زیادہ الائن تھے, جس میں ایک دو ججز بڑے واضح ہیں, ان کی آج تھوڑی بہت نوک جھونک بھی ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ, اور کچھ ان کے ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں جو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اوور رول نہیں کرنے چاہیے, ان کو دیکھنے چاہیے. فار ایگزامپل جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس دفعہ اجازت دے دی تو پھر تو پارلیمنٹ جب بھی اٹھے گی وداؤٹ 2/3 اکثریت سے جو مرضی قانون بنا کے لاگو کر دے گی سپریم کورٹ کے رولز کے اوپر. اور یہ سپریم کورٹ کا رول بنانا تو سپریم کورٹ کا کام ہے, نہ کہ پارلیمنٹ ان کو بنا کے دے. سپریم کورٹ میں اس نے ڈیلے ضرور کیا, لیکن یہ پارلیمنٹ کا بھی اختیار نہیں, اور 2/3 تو تھا ہی نہیں, یہ تو انہوں نے سمپل میجورٹی سے بل بنا کے دے دیا. تو اس قسم کے اعتراضات ہیں, اور بھی کئی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر کافی گرما گرمی بھی ہو گئی. کچھ پروسیجر والے تھے کہ جی آپ بات نہیں کرنے دے رہے, آپ بحث نہیں کرنے دے رہے, اس طرح کی چیزیں بھی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ جو ہے وہ بینچ کے درمیان کچھ ججز نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہم اٹھ جاتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی. تو میرا خیال ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بدیال صاحب کے دور میں اٹھ جاتے تھے بینچز سے, تو ان کے دور میں بھی ریزسٹنس تو آئے گا, کیونکہ ججز کی اپنی تھاٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی تھاٹ دکھائیں گے تو دوسرے جج بھی اپنی تھاٹ دکھائیں گے. انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو بھی روک دیا, جو اس وقت سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں, اور جو ان کے بعد بھی چیف جسٹس بنیں گے. تو تھوڑا سا وہ میرا خیال ہے کہ گرما گرمی کا ماحول آج سپریم کورٹ میں نظر آیا, جو میرا خیال ہے مستقبل میں بڑھتا جائے گا, یہی محسوس ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ کچھ جج شاید اس سے اٹھ بھی جائیں, لیکن ابھی تک نہیں اٹھے ہیں, ابھی تک وہ سچویشن چل رہی ہے. تو یہ ہے. اور صدر مملکت نے دوسری سائڈ پہ بیان دیا ہے کہ ماضی کو بھلا دیں اور سب کو معاف کریں اور آگے چلیں.
اسد قیصر صاحب کی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ماضی کو بلانے والی یہ مافیا مفیا والی بات نہیں نظر آ رہی. صرف صداقت عباسی کی بیل ہوئی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو 2-3 اور کیسز میں بھی سزا ہونے والی ہے, ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی, پھر سزا بھی اناؤنس ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال سیاسی ماحول میں میاں صاحب کی انٹری اور اگلے الیکشن کی تیاری یہ اہم چیزیں ہوں گی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہوں یا ادارے ہوں, ان سب کو پرسنالٹیز رن کرتی ہیں. ان کے ڈیسیژنز میں ان انڈیویجولز کی یا ان پرسنالٹیز کی چھاپ آپ کو نظر آئے گی. 3, 5, 7, 9, 11, 15 ججز کے بینچ بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر جج قانون, ایویڈنس, اپنی عقل اور سمجھ اور تعلیم کے مطابق اس ایویڈنس کو ایویلویٹ کرے, قانون کو دیکھے اور پھر اپنا فیصلہ لکھے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی ججز کے ساتھ اس کا وہ فیصلہ مطابقت رکھتا ہو. تو پھر جو بھی تقسیم بنے گی وہی عدالت کا مجموعی فیصلہ ہوگا اور وہ ٹھیک فیصلہ ہوگا. لیکن ہاں, ہمارے ہاں تو ججز پہلے سے ہی ذہن بنا کر آئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے. یہی کام مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو کرتے تھے. اور مجھے یہ آج کی کنورسیشن دیکھنے کے بعد, آج کی کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد اور کنورسیشن سننے کے بعد مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی پہلے سے ذہن بنا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایویڈنس کچھ بھی ہو, قانون کچھ بھی ہو, اور وہ جدھر مرضی جا رہا ہو, جدھر مرضی کے اشارہ کرے, فیصلے پرسنالٹی اورینٹڈ ہی ہوں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان بڑے عہدوں یا ان بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد لوگوں پر فرونیت کیوں غالب آ جاتی ہے. یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کو دینا پڑے گا. آپ بھی اس پر سوچئے گا. میں اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.